रात के अंधेरे में सिलेंडर फटने के कारण 3 दुकान जल करके राख। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं सोनू सिंह को सावधान सिलीगुड़ी न्यूज में। दर्शकों, तस्वीरें जो आप सभी के साथ दिखा रहे सिलीगुड़ी शहर के एसएफ रोड, जहां पर बताया जा रहा है कल बीती रात 2 से ढाई बजे करीबन अचानक से सिलेंडर फटता है, जिनकी आवाज़ सुनने के बाद लोग वहां पर स्थानीय लोग आ जाते हैं, लेकिन जब तक आते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। हालांकि मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग टीम को सूचना दी जाती है और साथ ही साथ सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है। फिलहाल वहां के स्थानीय लोगों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो लोगों का कहना है कि ये जो सिलेंडर है वो फटने के कारण ये भयानक अग्निकांड हुआ है। फिलहाल वहाँ के जो काउंसलर है, वार्ड काउंसलर, उनका क्या कहना है, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। फिलहाल ये सबसे बड़ी घटना जो कि देखने को मिल रही है सिलीगुड़ी शहर से। হ্যাঁ, কালকে রাত্রি ঠিক এই 2:20 নাগাদ আগুন লেগেছিল। 3টে দোকান পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এর মধ্যে একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল, একটা বিরিয়ানির দোকান ছিল, আর বিরিয়ানিরই সব খাবার তৈরি হতো তার একটা দোকান ছিল। 3টে দোকানই এখন সাথে সাথেই ফোন করা হয়েছে ফায়ার ব্রিগেডকে। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ প্রশাসন সবাই এসেছিল, কিন্তু দোকান 3টে একদম পুরোই পুড়ে গেছে। কয়টার সময় লেগেছে? এই 2:20 কটি দোকান নষ্ট? 3টে। কিসের দোকান? একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল, মন্ডল ফার্নিচার, আর একটা বিরিয়ানির দোকান ছিল। সেই বিরিয়ানির দোকান থেকেই আগুনটা লেগেছে, এটাই আমরা আমাদের মনে হচ্ছে। আর বিরিয়ানির দোকানের যে খাবারটা তৈরি হতো, বিরিয়ানিটা তৈরি হতো, সেই একটা দোকান ছিল। 3টে দোকান। এরকম করে আগুনটা লেগেছে? যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে লেগেছে। আমাদের যতদূর সম্ভব সেটাই মনে হচ্ছে, শর্ট সার্কিট হয়েছে। আর দুটো সিলিন্ডারে ব্লাস্ট হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। 3টে দোকান এভাবে পুড়ে গেল। তবে খুব খারাপ লাগছে। ফার্নিচারের দোকানটাও পুড়ে গেছে। বিরিয়ানির দোকানটা এখন শর্ট সার্কিট কিভাবে হলো কিছুই তো। অত রাতে, যেহেতু একদম এই রাস্তা নিঝুম ছিল, কেউ ছিল না, অত রাতে ঘটনাটা হওয়াতে মানে কিছুই বুঝতে পারছি না কিভাবে হলো। সবাই ঘুমিয়েই ছিল মোটামুটি। রাস্তায় যতটুকু লোক ছিল, যারা ছিল আশেপাশে, তারাই ফায়ার ব্রিগেড ডেকেছে, পরে আমাকে জানিয়েছে, আমিও এসেছিলাম।